खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएं कि IBA टेस्ट पास म्यूजिक टीचर्स की तकर्रुरी का मामला। IBA पास म्यूजिक टीचर्स की प्रेस क्लब से सिंध असम्बली तक जाने की कोशिश, पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस ने हिरासत में लिए गए म्यूजिकल टीचर्स को रिहा कर दिया है। रिहा होने वाले म्यूजिक टीचर्स दोबारा कराची प्रेस क्लब के बाहर धरने के लिए पहुंच गए हैं। मजीद जानते हैं मुबश्शिर हुसैन से। जी मुबश्शिर, सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी, जैसे कि IBA से टेस्ट पास करने वाले 300 से ज़ायद म्यूज़िकल टीचर्स का जो है वो आज 8वां रोज़ है। एहतजाजी जो धरना था वो जारी था। इस दौरान बताया जाता है 3:30 बजे के करीब जो है इन्होंने एहतजाजी मार्च करना था। एहतजाजी मार्च की सूरत में ये सिंध असम्बली के जानिब जो है वो गामजन थे। इसी दौरान पुलिस की बड़ी नफरी जो है वो तैनात हुई और पुलिस और मुजाहिदीन में झड़प हुई, जिसके बाद बताया जाता है 17 से ज़ायद जो म्यूज़िकल टीचर हैं उनको पुलिस ने हिरासत में लिया। पहले करीबी थाने के बाद नामालूम मुंतकिल कर दिया गया। इसी दौरान दूसरे मकाम पर जो है वो एहतजाजी धरना जो है वो जारी था, जिसके बाद जो दीगर मुजाहिदीन थे वो एहतजाज ख़त्म कर कराची प्रेस क्लब के बाहर बैठ गए और जो ट्रैफिक थी उसके लिए जब एहतजाज के दौरान रास्ता जो बंद किया हुआ था उसको भी जो है वो खोल दिया गया। इस वक्त एतराफ़ की ट्रैफिक बहाल है, लेकिन जो हिरासत में लिए गए असातिज़ा थे उनको भी अब से कुछ देर कबल पुलिस की जानिब से रिहा कर दिया गया है। कामरान चांडियों की सरबराही में जो म्यूज़िकल टीचर के सरबराह हैं उनकी सरबराही में 8 रोज़ से एहतजाजी धरना जारी है। मैं उसी मकाम पर मौजूद हूँ। मेरा कैमरामैन अगर अकब में दिखाए तो जो असातिज़ा पुलिस की जानिब से हिरासत में लिए गए थे उनको जो है वो छोड़ दिया गया है। इस वक्त वो तमाम तर जो म्यूज़िकल टीचर्स हैं, मुजाहिरीन हैं, वो इसी मकाम पर मौजूद हैं। साथ ही मेरा कैमरामैन अगर दूसरी जानिब दिखाए तो यहाँ भी जो असातिज़ा हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं जो रिहा किए गए। चूँकि ये जो एहतजाजी धरना है ये एहतजाजी मार्च की सूरत इख्तियार कर गया था और इसको कहा भी गया था 2 रोज़ कबल के ये सिंध असम्बली की जानिब जाएगा। साथ ही जो इनके सरबराह हैं जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया, एहतजाजी मार्च की सूरत इख्तियार कर गया था, कामरान चांडियों मेरे हमरा मौजूद हैं जो 8 रोज़ से जो है वो एहतजाजी धरना जारी है। क्या मुतालबात थे? पुलिस की झड़प हुई थी, बताइएगा कामरान साहब। कई घंटे बाद आपको पुलिस ने रिहा कर दिया है, क्या हुआ था बताइए। बेरहमाना तशद्दुद हुआ था और सिंध हुकूमत का असल चेहरा हमारे सामने हमने जाके लाकब में देखा है। मैं पूरी दुनिया को बताऊं कि मैं एक सूफी फनकार हूं। हमने अमन का, मोहब्बत का, प्यार का दर्स दिया है। शायरों की, अदीबों की, कलाकारों, जो हमारा सिंध का शायर सरताज लतीफ़ की, उसकी शायरी हमने झरजंग यानी एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक पहुंचाई है। हमने ये गुनाह किया है। इसी गुनाह की वजह से मुझे यानी लाकब, जिस लाकब में रखा गया वहाँ पे चोर भी थे। चोरों के साथ मुझे लाकब, मेरे 22 यानी हमारी टीम के सब बंदे 22, मुझ समेत 22 बंदों को थाना अर्टली, पता नहीं क्या नाम था, उधर रखा गया, यानी नीचे ज़मीन पे बिठाया गया। उसके बाद ये ले गए हैं फिर थाना आराम बाग जाके यानी हमसे मोबाइलें छीनने और मेरे दोस्त को ये देखें इसको लड़े हैं, इसके कपड़े वपड़े फाड़े। अच्छा, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? हिरासत में लिया गया है एहतजाजी मार्च। जी बिल्कुल, हमारे साथ बड़ा तशद्दुद हुआ है। उसने हमें ये वहाँ पर हमारे मोबाइलें छीनी, पैसे छीन ली, जो भी हमारे जेब में पैसे थे वो भी हमसे छीन ली, जो हम किराया करके यहाँ आए थे। फिर वहाँ उस इलाका में हमारे साथ उसने बहुत मार दी और ये हमारे कपड़े भी फाड़ गई। और ये देखिए, ये हमारा ये हम सिंध के कलाकार हैं। इसके मुंह से रक्त यानी खून ब्लड निकल दिया। जी बिल्कुल, जैसा कि पुलिस ने इनको हिरासत में लिया था और कामरान चांडियों सरबराह हैं जो 8 रोज़ हो गए हैं, एहतजाजी धरना जो है वो जारी है। साथ ही बताया जाता है कि पुलिस ने जब 17 से ज़ायद म्यूज़िकल टीचर को हिरासत में लिया, पहले करीबी थाने मुंतकिल किया गया, उसके बाद दूसरे थाने जाकर तशद्दुद का निशाना बनाया। इस वक्त वो मुतासरा जो शख्स हैं उनसे भी बात करेंगे, इनको ज़दोकोब करते रहे। बताइएगा कामरान भाई कि ये पुलिस ने आपको ज़दोकोब किया, क्या कहा
کہ دھرنا ختم کیا جائے. آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ آنے والے روز میں دھرنا جاری رکھیں گے؟ انہوں نے میں پورے آپ بھی یعنی جرنلسٹ سارے یہ پورا سندھ کا عوام گواہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی ان باتوں سے مسئلے کو حل کرنے کے لیے جواب نہیں دیا. یہ سردار شاہ جھوٹ بول رہا ہے بار بار کہ یعنی ہم یہ کہ باتوں کے لیے جواب دیا ہے. جب بھائی آپ نے بولا کہ میں سردار شاہ خود کل انہوں نے بولا کہ سردار شاہ خود میں آ رہا ہوں آپ کی کیمپ پہ. 3 بجے ہمیں آنے کا ٹائم دے کے 5 بجے ہمیں میسج دیتے ہیں کہ بھئی اب میں خود نہیں آ رہا, سیکریٹری صاحب آ رہے ہیں. جب میں نے ان کو بولا ٹھیک ہے سر ہم سیکریٹری صاحب سے بات کریں گے, 7 بجے پھر انہوں نے میسج کیا کہ سیکریٹری صاحب بھی نہیں آ رہے, اب ایس پی صاحب اور 2 بندے اور آ رہے ہیں ایجوکیشن کے. یہ بتائیے گا آپ کو حراست پہ لینے کے بعد کیا زد و کوب کیا گیا؟ پولیس کی جانب سے ایک لاٹھی چارج ہوا, کیا ہوا؟ ہمارے دوستوں پہ تشدد کیا گیا, میرے 22 دوستوں کو ہراساں کیا گیا, ان سے سگنیچرز لیے گئیں, اور ایس ایچ او میرے سامنے مجھے بولتا ہے اور وہ قیام نام ہے کہ اپنے سپاہی کو بھائی فلان لڑکی بھی ادھر سے اغوا ہو گئی ہے نا, بھائی آپ مجھے نہیں ڈرا سکتے, آپ کو جو کیس ڈالنا ہے ڈال دے. ہم غریب آدمی ہیں اس لیے آپ کر رہے ہو, اس لیے یعنی ہم یہ دھمکا رہے ہو, ہم کسی دھمکی میں آنے والے نہیں. ابھی بھی یعنی ایڈوکیٹ سارے ہم لیگل ٹیم بھی وہاں پہ پہنچ گئی تھی, ہم نے بیٹھ کے ان کے سامنے بولا ہے, انہوں نے خود کہا ہے کہ بھائی سیکریٹری صاحب آپ سے بات کریں گے. ہم نے بولا سر ابھی آ جائیں, ابھی ہم سے بات کریں, ہمارے مطالبات مانے جائیں, ہم ابھی جا رہے ہیں واپسی گھر. نہیں ابھی نہیں آ رہے, لیکن وہ کل تک آپ سے ملنے آئیں گے. یہ بتائیں آپ جو ذکر کر رہے ہیں کہ دستخط لیے گئے ہیں, کس چیز کے دستخط لیے گئے ہیں آپ سے, کس بارے میں کہا گیا ہے؟ تفتیش میں آپ کو جو کہا گیا ہے بلا جواز تفتیش کی گئی ہے, پولیس کیا کہتی ہے؟ ہم سندھ کے لوگوں کو ایسے ہی یہ ڈراتے ہیں, دھمکا دیں, یعنی اپنا جو پریشر ہے نا وہ ہم پہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ دیکھو آپ سندھ کے لوگوں کی کوئی ہماری نظر میں اہمیت نہیں ہے. لیکن یہ سائن لینا کسی سے, یعنی یہ چھوٹے لڑکے ہیں نوجوان ہمارے, ان کو ڈرا کے 2 تھپڑ لگا کے ان کے کپڑے پھاڑ کے آپ سگنیچر لیتے ہو. کیا یہ آئی جی سندھ کو میں بول رہا ہوں کہ کیا یہ آپ کو کس قانون کے تحت آپ یہ کر رہے ہو؟ یہ تو بھائی آپ گن پوائنٹ پہ آپ آ کے مجھے بھی یہاں پہ گن رکھ دو نا, تو میں تو میں 10,000 سائن کر دوں گا. سمجھتے ہیں کامران صاحب کہ آگے آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے؟ آپ کے ساتھ جو مظاہرے میں مظاہرین موجود ہیں, اساتذہ, ان کی بھی جان کو خطرہ. انہوں نے کل یعنی ہمارے ذرا نے ہمیں بتایا تھا کہ آپ کو اٹھائیں گے, آپ کا ٹینٹ لے کے جائیں گے. میری ایکو ساؤنڈ والی گاڑی بھی انہوں نے لاک اپ کر دی تھی. آج یہ یعنی کتنا بھی ڈرائیں, کتنا بھی دھمکائیں, کیا بھی کریں, سر میں آپ کو بولوں پورے پاکستان کو, پوری سندھ کو, پوری دنیا کو بول رہا ہوں, ہمارا جائز مطالبہ ہے, جائز ڈیمانڈ ہے. جب سردار شاہ کا وفد آیا تھا اس نے بولا تھا کہ 40 دن میں ہم آپ کو جوائننگ دے رہے ہیں, تو اب سردار شاہ میں 1 نہیں 2 مشورے نہیں دیے, تو یہ سردار شاہ 2 مشورے مجھے دیتا ہے نا. آج میں سردار شاہ کو 2 مشورے دیتا ہوں کہ سردار شاہ صاحب اگر آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ مجھے جوائننگ لیٹر دیں, اگر آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے تو ہمارے ساتھ کیمپ میں آ کے بیٹھ جائیں. تھینک یو. جیسا کہ اس وقت مظاہرین میں خاصا غم و غصہ پایا جاتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ احتجاجی مارچ کے دوران جب ہم سندھ اسمبلی کی طرف اپنا احتجاجی مارچ جو ہے وہ پرامن طریقے سے کر رہے تھے تو پولیس کی بھاری نفری پہنچی اور اعتراف کے راستوں کو بھی سیل کیا گیا. 17 سے زائد اساتذہ کو جو ہے وہ پہلے قریبی تھانے کے بعد دوسرے تھانے منتقل کیا گیا, زد و کوب کیا گیا, زبردستی دستخط جو ہے وہ لیے گئے, ساتھ ہی ڈرایا دھمکایا بھی مبین طور پر. ان کا کہنا ہے کامران چانڈیو جو کہ سربراہ ہیں میوزیکل ٹیچر کے کہ آپ احتجاجی دھرنا ختم کر دو. ان کے ساتھ ہی کیمپس کو بھی جو ہے وہ مسمار کرنے کی. یہ بتائیے گا کہ یہ معاملہ بہت زیادہ طول اختیار کر گیا ہے, طوالت کا شکار ہو گیا ہے, اتنے دن ہو گئے ہیں, 319 ٹیچرز ہیں, کیا وجوہات ہیں کہ حکومت کی طرف سے بھی کوئی اس پر ایکشن نہیں لیا جا رہا؟ اور اگر عدالت کا معاملہ ہے تو ٹیچرز جو ہیں وہ عدالتوں کا رخ کیوں نہیں کر رہے؟ یہاں بیٹھ کر کیا مل رہا ہے انہیں؟ جی جیسا کہ اسی چونکہ احتجاجی دھرنے جب سے یہ جاری ہے آج 8ویں روز میں داخل ہو چکا ہے اور احتجاجی دھرنا دوبارہ اس کا آغاز ہو چکا ہے. بڑی تعداد میں اساتذہ یہ موجود ہیں. جہاں آپ نے جو بات کی اس کی اگر میں وضاحت کروں تو پہلے چونکہ جو موقف ایک سامنے آیا تھا محکمہ تعلیم ذرائع کی جانب سے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب ان کی تقرری ہوئی تھی, ان کی جو تعیناتی کا معاملہ تھا وہ سابقہ حکومت میں تھا, جس کے بعد
جب ہم نے ان کے جو سربراہ ہیں میوزیکل ٹیچرز کے کامران چانڈیو ان سے بات کی، ان کا کہنا تھا کہ ہمارا جو معاملہ زیر سماعت ہے ہائی کورٹ میں، اس کے بعد انہوں نے یہ بھی موقف اختیار کیا تھا کہ ہم سابقہ حکومت میں تھے لیکن وہ نگران حکومت تھی، آپ مکمل اختیارات تو وزیر تعلیم کے پاس ہیں۔ انہوں نے یہی کہا تھا کہ چلیں اگر ہمیں مثال دے رہا ہوں کہ ملازمت پر جوائننگ نہیں دی جاتی، ہم احتجاج دھرنا رکھتے ہیں تو کوئی حتمی رائے قائم کی جائے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ وزیر تعلیم آ کر ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمارا درد سنیں، ہم ادیب ہیں، شاعر ہیں، جو وزیر تعلیم ہیں وہ بھی ہیں، تو اس وقت غم سے نڈھال ہیں۔ تشدد چونکہ پولیس کی جانب سے ان کو لاٹھی چارج کیا گیا ہے، مختلف نتائج کی دھمکیاں دی گئی ہیں، تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، پولیس کے اہلکار دستے گریباں بھی ہوئے ہیں، جھڑپ ہوئی ہے ان اساتذہ میں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے حق کی بات کی ہے، اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں، اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ ذہنی مفلوج کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی مزید جو سربراہ ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم اونچے ہتھ کنڈوں سے یہ جو پولیس سیاست کی نظر ہے ان سے گھبرانے والے نہیں ہیں۔ اگر مطالبات پورے نہیں ہوتے تو ممکنہ طور پر آنے والے روز میں جو احتجاجی مارچ ہے وہ دوبارہ کریں گے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر ہمیں ملازمت پر بحال نہیں کیا جاتا تو بھی ہم برداشت کریں گے، لیکن دوسری جانب وزیر تعلیم سردار شاہ اس مقام پر پہنچیں، مظاہرین سے مذاکرات کریں، اس کے بعد افہامی تفہیم سے جو ہے وہ بات سنی جائے گی، حتمی رائے قائم کی جائے گی۔ تو اس وقت جو ہے وہ غم سے نڈھال ہیں، جو ہے ان کے جسم پر بھی مختلف جو ہے وہ تشدد کیا گیا ہے پولیس کی جانب سے، دھمکیاں بھی دی گئی ہیں، جھوٹے مقدمات کا بھی جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ مبشر یہ بھی ذرا کہیے گا کہ آپ اس چیز کو کور کر رہے ہیں، تو آج جو معاملہ پیش آیا ہے یہ معاملہ پیش کیوں آیا؟ کیونکہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں، تو پولیس کو کیا ضرورت پڑی کہ ان کو زیر حراست لیا گیا، ان کو زدوکوب کیا گیا، مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا؟ اور ساتھ ساتھ یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ اگر وزارت تعلیم کے ہاتھ میں ان کے جوائننگ لیٹرز نہیں ہیں اور یہ مطالبہ وزارت تعلیم سے ہی کر رہے ہیں، تو وزارت تعلیم سے کوئی کیوں آ کر ان سے نہیں مل رہا؟ وہ بھی آ کر اپنی صفائی پیش کر سکتے ہیں، ان کو قائل کر سکتے ہیں کہ عدالتوں میں جائیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ جی بالکل، جیسے کہ آپ نے کہا میں اس کی وضاحت کروں تو بالکل ان کا مطالبہ یہی ہے کہ اگر ہمیں ملازمت پر بحال نہیں کیا جاتا، عدالتوں پر جو ہمارا جو درخواست زیر سماعت ہے، جو عدالت جو ہے وہ فیصلہ دے گی، سکھر کورٹ میں، کراچی ہائی کورٹ میں بھی ان کا جو درخواست ہے وہ زیر سماعت ہے۔ یہ جہاں تک بات ہے کہ ان کو تشدد کا نشانہ کیوں بنایا، چونکہ میں نے جیسے کہا کہ 8 روز سے احتجاجی دھرنا جو ہے وہ جاری ہے۔ 2 روز قبل جب ہم نے کامران چانڈیو جو کہ سربراہ میوزیکل ٹیچر سے ان سے بات کی تھی تو ان کا کہنا تھا کہ آج چونکہ پیر کا روز ہے، پہلے ہی انہوں نے بتایا تھا کہ اندرون سندھ سے بھی بڑی تعداد میوزیکل ٹیچر ادیب شاعروں کی آئے گی، اور جو احتجاجی مارچ کی صورت میں ریڈ زون اور سندھ اسمبلی کے اطراف اپنا جو ہے وہ پرامن طریقے سے احتجاجی مارچ نکالیں گے اور مطالبات منوانے کی کوشش کریں گے۔ اسی دوران 3:30 بجے کے قریب ذرائع کی جانب سے بتایا جاتا ہے کہ ان کا احتجاجی مارچ جو ہے وہ سندھ اسمبلی اور فوارہ چوک اور اطراف کے علاقوں کی طرف گامزن تھا، تو اسی دوران پولیس کی بھاری نفری مختلف تھانوں کی جو ہے وہ پہنچی، لاٹھی چارج ہوئے مظاہرین میں اور پولیس میں جھڑپ ہوئی۔ اس کے بعد جو 17 سے زائد اساتذہ تھے میوزیکل ٹیچر کے، ان کو حراست میں لے کر پہلے قریبی تھانے، اس کے بعد دوسرے تھانے منتقل کیا گیا، دستخط لیے گئے، انگوٹھا لیا گیا مبینہ طور پر، اور دھمکیاں بھی جو ہے وہ دی گئی۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں، آزادی رائے ہر بندے کا حق ہوتا ہے، ہم ادیب ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، میرٹ کی بنیاد پر اپنا امتحان پاس کیا تھا گریجویشن کا۔ IBA ایک صاف شفاف ادارہ ہے جو شفیع کر کے مثبت جو ہے وہ ٹیسٹ کے نتائج دیتا ہے۔ جی آپ کو بتائیں سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے شہریوں کو بڑی خوشخبری سنا دی۔ نیو جام صادق برج کا بہت جلد افتتاح ہوگا۔ برج کو سینیٹر تاج حیدر کے نام سے منسوب کر دیا۔ چین کے دورے میں EV بسوں کا مینوفیکچرنگ پلانٹ لگانے کا فیصلہ، بہت جلد نئی EV بسیں بھی آ رہی ہیں۔ عاجز جمالی کی رپورٹ۔ کراچی کے شہریوں کے لیے اچھی خبر، نیو جام صادق پل کی تیاری آخری مراحل میں داخل۔ یلو لائن BRT کے تحت 1 کلومیٹر طویل نیو جام صادق برج کے تعمیراتی کام کا جائزہ لینے کے لیے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے دورہ کیا۔
इंजीनियर्स की जानिब से उन्हें ब्रीफिंग दी गई। मीडिया से गुफ्तगू में शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि BRT येलो लाइन के तहत बनने वाले न्यू जाम सादिक ब्रिज को सेनेटर ताज हैदर के नाम से मंसूब कर दिया गया है। मौजूदा जाम सादिक ब्रिज को गिराने के बाद दोबारा तामीर किया जाएगा। ये जो ब्रिज जिसका नाम हम सेनेटर ताज हैदर ब्रिज रखने जाएंगे, ये ब्रिज जो है ये आखिरी मराहिल में है, फिनिशिंग के मराहिल में है। हमारी ख्वाहिश यही है कि कोई हफ्ते के अंदर जो है इस ब्रिज को हम कंप्लीट करें और फिर कराची के शहरियों के लिए ये एक और तोहफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की जानिब से दिया जा रहा है। चीन के हालिया दौरे के मुतालिक शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि बहुत जल्द EV बसें पहुंचने वाली हैं। इस बात पर इत्तेफाक हो गया है कि EV बसों का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कराची में लगेगा। ख़वातीन को पिंक स्कूटर्स रवां हफ्ते से ही मिलना शुरू हो जाएंगे। इसी हफ्ते हमारी पूरी कोशिश है कि इंशाअल्लाह ताला जो हमारे सूबे की माएँ बहन बेटियाँ हैं उनको हम पिंक स्कूटर्स जो हैं वो हवाले करें ताकि वो अपनी सफ़री सहूलियात को बेहतर तरीके से EV की ये स्कूटर उनको मुफ्त में फ़राहम होंगी। तो इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट के और मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे हुकूमत सिंध काम कर रही है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ ज़रदारी साहब और चीफ मिनिस्टर साहब की खुसूसी हिदायत पर जो है वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है। सीनियर वजीर का कहना था कि हम मुस्लिम लीग की हुकूमत के इत्तेहादी नहीं हामी हैं। गंदम के हवाले से वफाकी हुकूमत के गलत फैसलों से 300 अरब रुपए की गंदम इंपोर्ट करना पड़ेगी। कैमरामैन सज्जाद रईस और शाहजेब रजा के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयारियां मुकम्मल। उम्मीदवारों की इलेक्शन मुहिम जब 12 बजे ख़त्म हो जाएगी। उम्मीदवार रैलियों जलसों में मसरूफ़। बल्दिया यूसियात में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फैसल मूसा कहते हैं बल्दिया टाउन में पीपल्स पार्टी ने बहुत काम किया, मजदूर भी अपने वोट का हक इस्तेमाल करें। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। जी अक्सा बताइएगा। बिल्कुल, ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का मार्का सज चुका है। तैयारियां जो वो अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। जो नुमाइंदे हैं वो अपनी अपनी कैंपेन का सिलसिला जो है वो आज रात 11 से 12 बजे तक वो चला सकते हैं। इलेक्शन कमीशन एक्ट 2017 के 142 के मुताबिक जो है वो कैंपेन का सिलसिला जो है वो 24 से 48 घंटे पहले जो वो रोक दिया जाता है और उसी के हवाले से तमाम अजला जो 5 बल्दियाती नशिस्तों में जो इंतखाबात का सिलसिला है बढ़ चढ़ के तैयारियाँ हो रही है। इस वक्त मैं बल्दिया में मौजूद हूँ जहाँ पर UC8 के वाइस चेयरमैन के इंतखाबात का सिलसिला देखा जा रहा है और मेरे साथ इस वक्त पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे फैसल मूसा मौजूद हैं। इनसे बात कर लेते हैं। हल्के में तैयारियां हम देख रहे हैं बड़ी नज़र आ रही हैं। यूसीओ की गलियां सजी हुई हैं, तमाम झंडे लगे हुए हैं। क्या लगता है कंपटीशन टफ होने वाला है? आपने अपनी क्या तैयारी की? सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि बल्दिया टाउन के अंदर तो टोटल 13 यूसियाँ हैं और 13 यूसियों में UC8 वाहिद यूसी है जिसे मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हर कम्युनिटी से, हर ज़बान से, हर कास्ट से ताल्लुक़ रखने वाली जो यहाँ पे कम्युनिटी रहती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2021 में जब यहाँ से ज़मीनी इलेक्शन हुए थे कादिर खान मंदुखेल साहब के, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हुई थी। 2023 में जब यहाँ से बल्दियात में आसिफ मूसा वाइस चेयरमैन के निशिस्त से खड़े हुए थे तब भी यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हुई थी। 2024 में जब यहाँ से आसिफ मूसा जनरल इलेक्शन में खड़े हुए तब यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हुई थी। तो अब 2025 में यहाँ से बल्दियाती इलेक्शन में, ज़मीनी इलेक्शन में मुझे पार्टी ने मौका दिया है, तो इंशाल्लाह एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरकरू होगी और इंशाल्लाह 25 सितंबर को UC8 के अंदर तीर चलेगा और भरपूर चलेगा। जो आपके अपोजिट कैंडिडेट्स हैं, हम देख रहे हैं कंपटीशन टफ है, क्या कहना चाहेंगे उनको? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा जब मैदान में उतरता है वो जीतने के लिए उतरता है। अल्हम्दुलिल्लाह हाई होप्स हैं और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि UC8 के अंदर मैं जिस कम्युनिटी से, किस बरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ वो सबसे बड़ी स्टेक रखती है इस यूसी के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2023 में भी जब इस नशिस्त में मेरे बड़े भाई आसिफ मूसा वाइस चेयरमैन के लिए खड़े हुए थे तो उन्होंने 3026 वोट लिए थे, जबकि जो हमारे हरीफ थे उन्होंने 1400 वोट लिए थे, यानी कि भारी मार्जिन से आसिफ मूसा जीते थे। और मैं आपको मज़े की बात ये बता दूं कि 2023 में जो हरीफ जो सेकंड नंबर पे आया था वो आसिफ मूसा के सामने खड़ा था, आज वही हरीफ मेरे सामने खड़ा है, वो दोबारा से इलेक्शन में। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा अवामी नुमाइंदा होता है, वो अवाम के दरमियान है। जो आसिफ मूसा के सामने खड़े थे वो 3 साल गायब थे, लेकिन हम यहाँ मौजूद थे। अवाम जानती है 2025 है, सोशल मीडिया का दौर है, कैमरे की आँख है, सबको पता है 25 तारीख को इंशाल्लाह तीर चलेगा। आज भी बल्दिया में एक बड़ी रैली निकाली गई, आप देख सकते हैं, और बड़ी तादाद में सपोर्टर्स जो है वो रैली में शरीक हुए। तो उससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वोट बैंक किसका भारी होता है और किसके वोटर्स जो वो ज़्यादा होते हैं। तो लिहाजा इस वक्त यहाँ पे जो वो रैली जो है वो निकाली जा रही है और बड़ी तादाद में शुरा यहाँ पर शामिल है। पोलिंग जो कैंपेन का सिलसिला है वो आज रात तक जो है वो 11 बजे तक जारी रहेगा।
कारोबारी हवाले से खबर यह है कि इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की कदर में 1 पैसे की मामूली कमी। इंटरबैंक में डॉलर 281 रुपये 46 पैसे से कम होकर 281 रुपये 45 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 282.50 रुपये पर बरकरार रहा। यूरो 51 पैसे सस्ता होकर 334.35 रुपये का हो गया। बरतानवी पाउंड 23 पैसे कम होकर 384.90 रुपये पर आ गया। यूएई दिरहम 77.80 रुपये बरकरार, जबकि सऊदी रियाल 18 पैसे सस्ता होकर 75.80 रुपये पर आ गया। सोने की खरीदारी आवाम के लिए ख्वाब बन गई। सोने के निर्खों ने एक बार फिर रिकॉर्ड कायम कर दिया। 1 तोला सोना 34 रुपये महंगा होकर 3,93,700 रुपये तक जा पहुंचा। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। सोने की कीमतें आसमान को छूने लगी। एक बार फिर कीमतों ने तारीख रकम कर दी। 1 तोला सोना 3,400 रुपये महंगा होकर 3,93,700 रुपये तक जा पहुंचा। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,915 रुपये तक बढ़ गई। सोना 3,37,534 रुपये का 10 ग्राम हो गया। आलमी मार्केट में सोना $34 महंगा $3,719 फी औंस पर पहुंच गया। चेयरमैन और पाकिस्तान ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन मोहम्मद अरशद कहते हैं कि तुर्की, चीन और दीगर ममालिक की तरफ से सोने की बड़ी सतह पर खरीदारी हो रही है। इस वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। अब मुकामी मार्केट में दबाव का शिकार है और कारोबार सुस्त पड़ गया है। इस वक्त जो है दबाव है ना, वो आलमी मार्केट का दबाव है। और जो इस वक्त तो आप तुर्की को ले लें और आप इंडिया को ले लें, ये तरक्की पजीर जो ममालिक हैं 2-4 ये ख़रीदारी कर रहे हैं। और तकरीबन ये समझ लें इस वक्त चाइना जो है ना, चाइना सबसे बड़ा बायर है गोल्ड का। और वो जो अमेरिकन बॉन्ड्स से उसके पास जो उसके एसेट्स थे उसको भी वो कन्वर्ट करने जा रहा है गोल्ड के अंदर। शहरियों का कहना है कि अपने बच्चों की शादी पर सोने की खरीदारी की सकत नहीं रही है। इस दौर में नहीं दे सकते जो अभी रुझान चल रहा है, और इस हिसाब से कोई भी गरीब आदमी सोना लेने के लिए तैयार नहीं है। पहले के दौर में गरीब आदमी शादी करता था 1 तोला 2 तोला दे सकता था। आज वो 1 तोला तो क्या 1 रत्ती भी नहीं दे सकता। सवाल ही पैदा नहीं हो सकता बाबा जी। जो है बाप जो है बेटी को जो है वो सोने की चीज़ें दे सकते। सोना हमेशा से दौलत की अलामत समझा जाता रहा है, मगर अब ये दौलत सिर्फ ख्वाब बनकर रह गई है। कीमतों में मुसलसल इजाफे ने न सिर्फ शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद को मुतासिर किया है, बल्कि ज्वेलर्स का कारोबार को भी ठंडा कर दिया है। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत कारोबारी सरगर्मियां मुनाफे के हुसूल के बायस मंदी में तब्दील। शेयर्स की फरोख्त के सबब कारोबार के अख्ताम पर इंडेक्स में नुमाया कमी देखी गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज का कारोबारी दिन मनफी रुझान के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। 100 इंडेक्स में 482 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद इंडेक्स 1,57,554 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। कारोबार दिन में मजमूई तौर पर 483 कंपनियों के शेयर्स का लेन देन हुआ। स्टॉक मार्केट में 252 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी और 209 कंपनियों के शेयर्स में इजाफा हुआ। वज़ीर आला मुराद अली शाह से बांग्लादेश की डिप्टी हाई कमिश्नर की मुलाकात। सैलाब की सूरत हाल पर गुफ्तगू और बाहमी तजारत की फ़रोग पर भी इत्तफाक किया गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह से बांग्लादेश के नए डिप्टी हाई कमिश्नर मोहम्मद साकिब सदाकत ने मुलाकात की। मुराद अली शाह ने बांग्लादेश के नए डिप्टी हाई कमिश्नर को सिंध में खुशामदीद कहा। मुराद अली शाह मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और तजारत को मज़ीद मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि पाकिस्तान में हालिया सैलाबी सूरत हाल पर और हुकूमती इक़दामात से भी आगाह किया है और कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान बरादर इस्लामी ममालिक हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तजारत के फ़रोग़ की ज़रूरत है। पाकिस्तानी तालिब इल्म मुल्क का नाम रोशन करने के लिए तैयार। डायरेक्टर जनरल कॉलेज सिंध का कहना था कि तालीम से ही हमारे तलबा मुल्क से गुर्बत का खात्मा कर सकते हैं। डॉक्टर प्रोफेसर नवीद रब सिद्दीकी ने तलबा को मुल्क की तरक्की के लिए अहम किरदार अदा करने पर जोर दिया। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट। सिंध के कॉलेजेस को बेहतर बनाने का अज़म। डायरेक्टर कॉलेजेस सिंध प्रोफेसर डॉक्टर नवीद रब सिद्दीकी आदमजी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज पहुंच गए। प्रिंसिपल नासिर इकबाल ने डायरेक्टर जनरल कॉलेजेस सिंध का खैर मकदम किया। डायरेक्टर जनरल कॉलेजेस सिंध की आदमजी की असेंबली में शिरकत। डीजी कॉलेजेस सिंध ने तलबा, असातिज़ा और कॉलेज स्टाफ के हमरा कौमी तराना पढ़ा। कॉलेजेस सिंध ने कुरान मजीद की आयत पढ़कर सुनाई।
متفرعا من خشیت اللہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ بھیجا ہے. ڈاکٹر نوید رب صدیقی نے طلبہ سے اسمبلی کے بعد خطاب میں تعلیم کے ذریعے ملک و قوم کی ترقی کے لیے کردار